बाप पुअर संपर्क भाई भौणी संपर्क मामू भाणजार संपर्क भाई भाई संपर्क सब संपर्क से संपर्क स्वतंत्र संपर्क ये जो मधुर संपर्क ये मधुर संपर्क रे आज स्वर्गत कुलमणि सेनापति महोदय शाला से भी जने आदर्श शिक्षक आम पाखे प्रताप सार अच्छा शाला से कुलमणि सार को आदर्श अनुप्राणित आज स्मृतिचारण सभा शेष भाषण एवं स्मृतिचारण प्रदान करेंगे श्रीयुक्त प्रताप सार महोदय। सभापति महोदय मंचासीन समस्त अतिथि परम सूक्ष्म आत्मा हुए विद्यमान एवं भी आत्मा स्थान छाड़ी ना से दिव्य कुलमणि सार कुलमणि भाईना आत्मा दिव्य आत्मा सम्मुख भाग में उपस्थित कुलमणि सार को भल पाउथिबा कुलमणि सार आदर्श अनुप्राणित समस्त दर्शक दर्शक तो कहबिनी समस्त व्यक्ति विशेष आज स्मृति सभा कौन बा मु कहबी कोठू आरंभ करी केमिति कहबी द्वंद्व रे पड़ी जाउछि तथापि 1971 मसीह आम परिवार सहित सेनापति परिवार रो संपर्क भाईनांकर पिता स्वर्गत बांचानिधि सेनापति खूब कम बयस देहत्याग करथिले तांकर लालन पालन दायित्व तांको बड़ भाई स्वर्गत नीलकंठ सेनापति एवं माता उपरे न्यस्त थिला सेठारु 1971 मसीह आम परिवार रे मोर बड़ भौणी सहित एकमात्र भौणी सहित विवाह बंधन मु खूब छोट थिली तेणु तांकठारु मु भौणी भिणीर संपर्क नुहे गोटे पुअर संपर्क मु पुअर स्नेह आशीर्वाद पुअर कथा मु पाइछि उत्तप्रोत भावे अंगांगी भावे जड़ित मने पड़े पिला बेले जते बेले आमे चौरपता दे तल पाटक दे पुराणा घरे रोते पहुंची जाऊ आग स्वर्गत नीलकंठ सेनापति आग संपोषण करेंगे बाघ मामू श्रद्धा से जो श्रद्धा कथार आत्मीयता भूल हुए ना परिवार समस्ते उत्तप्रोत भावे सलीला विमला बाबुना समस्त सहित घनिष्ठ निबिड़ संपर्क एभली संपर्क गोटी परिवार भली लगे तापर परे जेतेबे तांकर प्रथम पोस्टिंग 1980 मसिया जामुगुड़ी रे हुए मु मध्य तांको पाके जाई षष्ठ श्रेणी रे षष्ठ सप्तम 2 वर्ष पाठ पढ़िछि सेइठु अनुशासन कोन आदर्श कोन समाज रे कोन कर्तव्य आज जदि दुई पद कहि पारुछि सेतिरे तांकर प्रच्छन्न भूमिका सेइठु ही तांको ठारू शिक्षा लाभ करिछि से मते पुओ भली विद्यालय रे छात्र भली आकट करिसेंती स्नेह देइसेंती आगु को बढ़िबार स्वप्न मध्य देखैसेंती ई भली व्यक्तित्व सब बेले प्रति कथारे बेले बेले थट्टा मध्य कर दियंती आउ प्रतिटी कथारे सूचई दियंती तोर राशि रे अमुक चलला सतर्क रहिब तोर पाठ पढ़ा बेले मध्य पाठ पढ़ा बेले मध्य तोर परीक्षा मु जान नथि मोर को तारिख रे परीक्षा सी आगतरा करी तोर अमुक तारिख रे परीक्षा अछि परीक्षा पूर्व मते फोन करिबो तेनो जी जो आत्मीयता आ निमापड़ा रे सप्ताह के 3-4 थर हम घर को जिबे केबे कोनोसी दिन से खाली हाथ रे मते जाते नाही मो पुओजिया सहित अति निबिड़ संपर्क यही भली भावे संपर्क डोरी आगु को आगे नवा एवं आमको शिक्षकतार वृत्ति करेवा पछरे तांकर प्रच्छन्न हाथ तेणु आमको शिक्षक रूपे स्टांड कराई केमिति चलिबा केमिति कोन करिबा चाकरी कला पर सेते बेले सब केंद्र शिक्षक मानकर शिक्षक बैठक चले मते शिखै थांती तू ब्राह्मण पिलाले मध्य सेठी समस्त तू नुआ पोस्टिंग पाइछु समस्त वयस्क समस्त को पत्र तू आगे उठे ई जो
आदर्शवादर शिक्षा एबेकार व्यक्ति विशेष पाखे आदम देखा जाऊ नाही जोटा कि आम तांको शिखीचु समस्त पाखे ठिया हवा सुखरे दुखरे समस्त मिष्ट भाषा कथा कहवा कुनारे कुनारे बोली सब प्रतिदिन फोन मु कौन से दिन फोन करिया भूली जाइथिबी एमिति कौन से दिन नथिबो से मते फोन न करिथिबे तापरे सब जदि दिने फोन न होई पेला तू कौन मते पचारिबोनी करे एई भलिका कथा आ विशेष करी कौन मु कहबी जेते बेले मु सुनिली तांकर देह सब तो जाने देह निमापड़े देखा मत नानी जो दिन कहला ना नहीं सी जो तांकर बांती होची सी कहीं अलग प्रकार कौन करबा राति 10टार कथा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासर कथा छुट्टी सरिया सुधाई मोर मन पड़ी 24 तारीख जे आम कहली ना मु ऑनलाइन रे अपोलो रे बुक कली अपोलो रे 3-4 जन गैस्ट्रिक पेशेंट अवेलेबल थिले तांको भितरे कहार रेटिंग देखिली भलो डॉक्टर कान्हू चरण दास बोली तांकरी पाखे बुकिंग कली एवं से दिन सकाळे मोरी गाड़ी रे मु तांको नै की गली नानी मु पाइना 3 जन अपोलो अभिमुखे चलली बाट जाको जो भलिका बांती ता माने विश्वास करि परिबे नाही ए भलिका अपोलो रे पहुंचला परे टेस्ट बाय टेस्ट गोटे दिन केते प्रकार टेस्ट संध्या बीती गला एवं सेठू ही आमे सब किछि जानी गलु प्रकृत रिपोर्ट को 7 दिन अपेक्षा करथिले मध्य सेठू ही सब जिनिस 1 तारिख रे रिपोर्ट पाइलु 2 तारिख रे 2025 जनवरी 2 स्कूल रे खाली नुआ स्कूल खोलु थाई क्रिसमस छुट्टी पर सॉरी एक्समास पर स्कूल रे पहुंची जाई की कही दे खाली पढ़े आसली ऑपरेशन अपोलो रे नामी दामी चिकित्सालय भल डॉक्टर का नाम भूली जाई तांको पाखे सुनील जयसवाल डॉक्टर सुनील जयसवाल पाखे ऑपरेशन कहीं डेरी होची ऑपरेशन चली बेले मत डाकी देले भीतर को आस सब डॉक्टर सहित मुझे कांटेक्ट करथिले सेते आस कहले कौन करिवो ऑपरेशन सक्सेस होनी आपण जदी कहिबे आ गोटे बाटा हम पाके अछि किंतु हमें किछि ग्यारंटी दे परिबो नाही होय तो ऑपरेशन टेबल रे में भी किछि कटि जाई पारे हमें किछि ग्यारंटी दे परिबो नाही कौन करिवा मु एक कथा सुनी कर्तव्य मुड़े हो गली कौन करिवि कौन कहिबि संगे संगे कहली सर मते 2 मिनिट समय दियंतु 2 मिनिट रे समस्त बाहर अपेक्षा करछथि प्रिय परिजन समस्त से आलोचना करली नाही हमर से भलिका ऑपरेशन रिस्क हमें नहीं परिबा नाही तेनु हमें से भलिका रिस्क नेलु नाही जहा पड़े गोटे बाईपास कराला प्रकृत ऑपरेशन न करा जाई गोटे बाईपास करा गला कला आपण व्यस्त होतनी एई बाईपास मध्ये आपण तांको 4 वर्ष आयुष निश्चित दे देबो सेई आशा रे हमें चल एवं ता परे परे के मो चलला एवं भलो ही गले गाड़ी मध्ये चलेगी जीवा आशा गले निमापड़ा गले हजार घाट गले सब कथा बुझले सब अनेक तो संपर्क जोठी जिबे सेठी संपर्क निमापड़ा रे केते जे संपर्क समस्त घर जाई बसिबा तेनु सब संपर्क पणी जेमते आज लाइफ चलला अजना गोटे गाड़ी काले माड़ करि दबो सही भय रे गाड़ी रु पड़ी गले कहले मते गाड़ी माड़ कर दे किंतु प्रकृत पके गाड़ी माड़ करिनी सही भय रे से पड़ी गले ता परे घरे 3-4 मास ता परे सही पीरियड ही तांकर अवक्षय बेसी घटिला स्वास्थ्य रे जाऊ ता परे आउ पुणी केमो चलिला रिकवरी रो आशा कमी जाऊ थाई किंतु सब दिन छाड़ी दिन फोन करी कुना तू टिके आसुनु मु तो सेठी कथा हेबी तू टिके आसे गोटे थोड़ा जरूरी अछि डाकिले केते गुडी कथा मते कहले जोटा कि मुझे सर्वसम्मुख रे प्रकाश करि परु नै तापर जो दिन तांकरे देहांत हला 5 तारिख ता पूर्व 3 दिन मते लाग डाकी छथि मुझे कर्म व्यस्त भीतर आसी परनी 5 तारिख रे मु कटक जाईची कहले तू कोठी कहले कटक रे ना कहले कोन हिची मुझे आसी टिके काम रे व्यस्त होई बोले तो कटक कार कोन हला कटक कई जाईछु और तू आज जेमिति कटक फेर के आसी जेमिति हला जे आसी मु घर को आसी फ्रेश हे के टिके संध्या को 6टा को आसीली मो साई कथा हले बहुत सारा
8ଟା ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ କାହିଁକି ଆସ୍ତେ 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 ନୀରବ ହଉଥାନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ତାର ଭିତରେ ପଦିଏ ପଦିଏ କହୁଛନ୍ତି କୁନା ତୁ ପଳା ଯା ବାରି ତୁ ଯା ବାରି ଏଥର ନାନୀ କହନ୍ତି ସିଏ ତା ପାଖେ ତ ସମୟ ଅଛି ସିଏ ବସିଛି ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ତାକୁ ଯା ବାରି ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ କରିବ ଆସେ ବୋଲି ତେଣୁ ସେ ବସିଛି ସେଦିନ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ବସିଛି ସେ ବସୁ ମୁଁ ବସିଲି ପୁଣି କହିଲେ ସେଦିନ ଲାଇନ ନଥାଏ ଇନଭର୍ଟର ଚାର୍ଜ ଯାଇଥାଏ ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ମତେ କହିଲେ ଦେଖେ ତୁ ଅନ୍ଧାର ତୁ ପଳା ଘରକୁ ପଳା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗେଲେରେ କହିଲି କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ କଣ ମୋ ଗାଡିର ଲାଇଟ ଖରାପ ନା କଣ ମୋ ଗାଡିର ଲାଇଟ ପୁରା ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଇଟ ମୋ ଗାଡିର ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ କଥା କହିବୁ ତୁ ଘରକୁ ଯା ଖାଇବି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ କଟକରୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଲି ନାହିଁ 9:30ରେ ମୁଁ ଗଲି 9:30ରେ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ କାହିଁ ଦିନ ହଁ ପଚାରିଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ଭାଇନା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ କଷ୍ଟ ଭାରି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ପର୍ସନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗର ଶରୀର ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ କାଲି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଚେକଅପ୍ ଡେଟ୍ ଥାଏ କାଲି ତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରାତିଟା କଥା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ହଉ ହଉ କହିକି ମୁଁ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଲି ଆସିଲି ଘରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖାଉଛି ଖାଇବାର ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଗଲା ତୁ ପହଞ୍ଚିକି ମତେ ଫୋନ କରିବୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନି ଶୋଇଥିବି କାହିଁ ଫୋନ କରିବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ କଲା ଏଠୁ ଯେ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପେଲି ହେଲା ଭଳିଆ ଜୋର ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତା ପାଇଁ ଆଗ ନେବୁଲାଇଜର ଲଗା ତାର ମେଡିସିନ ନିମାପଡ଼ା ଆଣିଲି ମଧ୍ୟ ଆଗ ନେବୁଲାଇଜର କହିବେ ନେବୁଲାଇଜର ଲଗା ନେବୁଲାଇଜର କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବୁଲାଇଜର ଲଗେଇଲେ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ନାହିଁ ସେ ନେବୁଲାଇଜର ମନା କରୁଛନ୍ତି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ନା କଫ ଘର ଘର ହଉଛି ଦୀପୁ ମତେ କହିଲା ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଯାଇଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇବା ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାକୁ ଆଣିବାନି ନା ନିମାପଡ଼ା ନେଲେ ତ ପୁଣି ଫେରେଇବେ ତାପରେ ନିମାପଡ଼ା ନେଲେ ବି ସେଇ ନେବୁଲାଇଜର ଲଗେଇବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେବୁଲାଇଜର ଏଠି ଲଗେଇଛୁ କଳିଙ୍ଗ ନା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ନବା ମୁଁ ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇକି କେବେ ଯାଇପାରିବି ଏତେ ବାଟ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ପ୍ରକାଶକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ହେଇଛି ଖାଲି ଫୋନ ତମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗାଡିରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନା ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ କାନ୍ଦିକି ଶୀଘ୍ର ଆସ ମୁଁ ତଥାପି ସେଇଟାକୁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଗଲାଣି ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୋର ଗାଡି ଆସୁଛି ମୁଁ ଗାଡିକି ପ୍ରକାଶ କହୁଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଗାଡିକି ପଛୁଆ ଲଗା ଏଇଠି ପଛୁଆ ଲଗା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଡି ପଛୁଆ ଲଗା ମତେ ମନୁ ସାନ ଭାଣିଜି ମୋ ହାତ ଟିକେ ମାମୁଁ ତମେ ଆଗ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାନୀ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁମାରୀ ବି ଏମିତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କୁମାରୀ ରହିଯାନ୍ତି କିଛି ମେଡିକାଲ ନବା ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ନ ନେଇକି ବାହାରେ ରଖିକି ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଲି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଆଣିଛି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଥିଲେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ କହିଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଇସିଜି କରିବା ଇସିଜି କହିଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଆରେ ଇସିଜି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇଫ ଅଛି এইভাবে কাম মনে টিকে কাই আস্তে আস্তে জেলা তারপরে ইসিজি করিয়া নেলি ইসিজি করা পরে সব জিরো ম্যাডাম কইলে সরি ইসিজি এই যে নো মোর ম্যাডাম সে যুক্তি করছিব ম্যাডাম আপন কোন সিওর না হোম সিওর বলে কেমিতি আপন সিওর কইছেন আউটি দেখন্তু তা কোজে সে দেখাই দে মু সে ইসিজি রিপোর্ট কো দেখিনি দেখন্তু ইসিজি রিপোর্ট অল জিরো বডি কোল্ড হই গলানি সেইটারু হি আমি ফেরিলু জীবনটা তাঙ্কর আদর্শে পরিপূর্ণ কেবে সেই হস খুশি আত্মীয় জনক পাখে বন্ধু বান্ধব পাখে সমস্ত পাখে আত্মীয়তা সমস্ত ভাল পাইবার মনীষ আঙ্কর প্রিয় কবিতা সেই গোপবন্ধু দাসঙ্কর সেই লেখা কর্মে জিএনর কর্ম একাধার মানব জীবন নুই কেবল বর্ষ মাস দিন দণ্ড কর্মে জিএনর কর্ম একাধার জীবনর মানদণ্ড
ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କିଏ ଆମକୁ ଅଜା କିଏ ମାମୁଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପରିଚୟରେ, ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଶଳା ହିସାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ସେ ମୋ ନନା ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ମୋର ଫାଦର ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଫାଦରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କୁହେ ସେ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ପୁଅ ଭଳି, ଏଇଭଳିକା ଆତ୍ମୀୟତା। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ବି କହିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଭଲରେ ରହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ସେନାପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି 6ଟା ବେଳ ଠାରୁ ଆସିକରି ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସମୟ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଖାସ୍ କରି ଆମ ସାନ ଭାଇ ଦୀପୁ କୁଳମଣି କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜିର ଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବାରେ। ତାଠାରୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସାର୍ ଅମିୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ମିଟୁ ବା ରତିକାନ୍ତ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସଭାପତି ଦେବବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା କହିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବକ୍ତା ମାନେ କମ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই সভা এবে সাঙ্গ